Chaque ville dans le monde a un certain type de marché. كل مدينة في العالم فيها نوع ما من الأسواق. Nous achetons nos fruits et légumes frais au marché des agriculteurs. نشتري الفواكه والخضروات من سوق المزارعين. Certaines villes comme Miami en Floride ont des grands marchés qui sont populaires auprès des touristes. بعض المدن مثل ميامي فلوريدا فيها أسواق كبيرة يحبها السياح. Je vais faire du shopping pour des nouvelles chaussures de travail demain. سأذهب لشراء أحذية عمل جديدة غدا. Le grand bazar international de Xinjiang compte plus de 3000 magasins et est le plus grand bazar du monde. سوق شينجانغ العالمي في الصين فيه أكثر من 3000 محل، وهو أكبر سوق في العالم. Le bazar Ingleburn se tient une fois tous les 2 ans en Australie. سوق إنجليبرن يقام مرة في كل عام في أستراليا. Bazar est un mot persan qui signifie marché. كلمة بازار كلمة فارسية تعني السوق. À certains bazars, vous pouvez tout acheter comme des épices, fruits, habits et même des animaux vivants. في بعض الأسواق يمكنك شراء كل شيء كالتوابل والفواكه والثياب وحتى الحيوانات الحية. Visiter un bazar est un excellent moyen de découvrir d'autres cultures. زيارة السوق طريقة جيدة للتعرف على الثقافات الأخرى. J'aime essayer de la nourriture comme les falafels au bazar. أحب أن أجرب الأطعمة كالفلافل في السوق. Elle veut acheter un nouveau sac à main au bazar. تريد أن تشتري حقيبة نسائية جديدة من السوق. Notre famille va faire les courses une fois par semaine. تذهب عائلتنا لشراء حاجيات المنزل مرة في كل أسبوع. J'aimerais acheter un nouveau téléphone portable, mais mon budget est trop faible. أريد شراء هاتف محمول جديد، ولكن ميزانيتي منخفضة جدا. Quand on fait du shopping, il faut veiller à ne pas dépenser trop. عند التسوق على المرء أن يحذر ألا ينفق الكثير. S'en tenir à un budget aide à ne pas dépenser de trop lors de vos achats. الميزانية تساعد على ألا تسرف في الإنفاق عند التسوق. La plupart des magasins américains offrent un service de livraison à domicile pour de gros articles comme des télévisions et meubles. معظم المتاجر الأمريكية توفر خدمة التوصيل للأغراض كبيرة الحجم مثل التلفازات والأثاث. Les Américains ont fait beaucoup plus d'achats en ligne au cours des dernières années. قام الأمريكيون بالتسوق أكثر عبر الإنترنت خلال السنوات القليلة الماضية. Certaines compagnies vous laissent commander un article sur leur site internet et le récupérer dans un magasin local. بعض الشركات تسمح لك بأن تشتري غرضا عبر موقعها على الإنترنت ومن ثم استلامه من المتجر. En Amérique, la plupart des magasins commencent leur vente hebdomadaire le dimanche. في أمريكا تبدأ معظم المحلات مبيعاتها الأسبوعية يوم الأحد. La saison de shopping américaine de fin d'année commence traditionnellement le lendemain de Thanksgiving. يبدأ موسم التسوق الشتوي في أمريكا في اليوم الذي يلي يوم عيد الشكر. Au Japon,
Les gens font beaucoup d'achats pendant la Golden Week qui commence à la fin avril. في اليابان يقوم الناس بالكثير من التسوق خلال الأسبوع الذهبي والذي يبدأ في أواخر شهر أبريل. La ville de Paris est célèbre auprès des acheteurs pour ses boutiques de mode et ses vendeurs ambulants. تشتهر مدينة باريس لدى المتسوقين ببوتيكات الأزياء وباعة الطرق. Londres est l'une des destinations de shopping numéro 1 au monde. لندن إحدى أفضل وجهات التسوق في العالم. La ville de Madrid a plus de 50 000 magasins à visiter. مدينة مدريد فيها أكثر من 50,000 محل يمكن زيارتها. Internet est très bien pour les collectionneurs à la recherche d'objets rares à acheter. الإنترنت رائع للباحثين عن الأغراض النادرة لشرائها. J'utilise l'argent de mon remboursement d'impôts pour acheter des nouveaux meubles. أنا أستعمل نقود الضرائب المسترجعة للتسوق لشراء أثاث جديد. Lors d'achat de bijoux, il est important de se rappeler que vous ne devez jamais payer le prix fort. عند التسوق لشراء المجوهرات من المهم تذكر أنه لا يمكن أبدا دفع المبلغ كاملا. Beaucoup de magasins locaux négocieront le prix d'un article. العديد من المحلات المحلية تفاوض على سعر غاض معين. Le magasin m'a donné une réduction parce que j'ai payé en espèces. أعطاني المحل تخفيضا لأنني دفعت نقدا. Il ne blesse pas de demander au gérant si vous pouvez obtenir un meilleur prix sur quelque chose. لا يضرك سؤال المدير ما إذا كان بإمكانك الحصول على سعر أفضل لغرض ما. Lors d'achat d'un nouveau véhicule, vous devez faire vos recherches afin que vous puissiez obtenir un bon deal. عند التسوق لشراء سيارة جديدة عليك القيام بالبحث حتى تحصل على صفقة عادلة. Fruits et légumes frais ont meilleur goût et coûtent moins cher. الفواكه والخضروات الطازجة طعمها أفضل وهي أرخص سعرا.